Compréhension de l'écrit. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La fleuriste. La fleuriste هي بائعة الورد. Un bon parfum provient de ce lieu plein de belles fleurs. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des marguerites, des bleuets, des tulipes et des oiseaux de paradis. On voit même des papillons. La fleuriste compose des bouquets magnifiques pour ses clients. Elle coupe les branches des fleurs avec des cisailles et les enveloppe dans du papier transparent. Elle aime bien son travail. Question 1. Réponds aux questions. نجاوبوا على الأسئلة. La première question, la question numéro A. Quelles fleurs trouve-t-on dans l'atelier de la fleuriste? السؤال قال لك شنو هما الزهور او الورود اللي كنلقاو في l'atelier de la fleuriste هنايا في المحل ديال لا فلوريست. La réponse هي هذه. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des marguerites, des bleuets, des tulipes et des oiseaux de paradis. La réponse هي كتبتها هنا. Les fleurs qu'on trouve dans l'atelier de la fleuriste sont des roses rouges, des roses blanches, des tulipes, des marguerites, des bleuets et des oiseaux de paradis. Les oiseaux de paradis ما كنتش عارفاها حتى قلبت عليها وانا نلقاها ان واحد النوع ديال الورود كيتسمى بهذه السميه سميتو وازو دو بارادي. الشكل ديالو فحال شي فرخ. La question B. Avec quoi la fleuriste coupe-t-elle les fleurs? هنا في le texte غادي نلقاو la réponse. Elle coupe les branches des fleurs avec des cisailles. cisaille هو واحد نوع ديال المقص شويه كبير. La réponse. La fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles. Question C. Avec quoi enveloppe-t-elle les bouquets? باش كتغلف هادوك لي بوكي اللي كتصاوب هادوك باقات الورود باش كتغلفهم هنا et les enveloppe dans du papier transparent. ها هي. Donc la réponse. Elle enveloppe les bouquets avec du papier transparent. Numéro 2. Lis les syllabes et des mots. Lis des syllabes et des mots. نقراو les syllabes ونقراو les mots. عندنا yen, lien, bien, lieu, lieu, yé, papier, ail, travail, cisaille. هذه جي مع ان كتقرا نيه magnifique, magnifique. ion, papillon, papillon. مبيناش وقيله. عندنا magnifique نيه magnifique وعندنا ion papillon. La troisième question. Trouve dans le texte les mots qui renferment yeux, ion, ié, aïe, et nieu. غادي نقلبوا في لو تكست على الكلمات اللي فيهم هاد لي سيلاب هادو. هنا المهم انا كتبتهم هنا درتهم على هاد الشكل هذا. عندنا يو اي او يو كاين عندنا في اليو lieu ها هي ce lieu عندنا اي او ان هي كاينه في bien و provient و client. هنا provient un bon parfum provient وعندنا في client ها هي و bien. إيه كاينه في papier اللي هي هنا ها هي du papier. AIL و AI2LE اللي بجوجهم كيعطيونا اي كاينه travail وكاينه cisaille. دونك هنا travail AIL و cisaille AI2LE. جي مع ان اللي كتعطينا نيه magnifique
magnifiques. ها هي فين هي؟ ها هي des bouquets magnifiques. Exercice 4. Lis les mots du texte. نقراو هاد الكلمات اللي واخدينهم من النص. Des roses. S entre deux voyelles كتنطق ز. Rose حيت جات وسط او و او. ملي كتجي وسط دو فوايال ما كتبقاش تقرا س، كنوليو نسمعو ز. Rose. Un lieu. Des cisailles. Cisailles عاوتاني عندنا s entre deux voyelles, elle se prononce z. Des cisailles. Des bouquets. s à la fin ما كنطقوهاش. des bouquets ديما s à la fin ما كتنطقش. Des cisailles. Des roses. Un travail. Rouge. Blanche. Belle. Bien. Exercice 5. Lis les phrases du texte. La fleuriste compose des bouquets magnifiques. La fleuriste compose des bouquets magnifiques. Un bon parfum provient de ce lieu plein de belles fleurs. Un bon parfum provient de ce lieu plein de belles fleurs. Sixième exercice, lis le texte et souligne les mots que tu ne sais pas lire. Ton enseignant t'aidera à les lire. هنا المطلوب منا نقراو النص. ملي غادي تقرا النص اي كلمه ما عرفتيش تقراها كتسطر عليها والمعلم او المعلمه هو اللي كيعاونك كيفاش تقراها. Évaluation de l'écrit. Je produis. Exercice 1. Écris les mots. هنا عندنا des mots خصنا نكتبوهم هنا. Un lieu, un papillon, des roses, une fleuriste, un rossignol. كل وحده غادي نكتبوها قدام اختها. لا ديكتي دونك راه باينه غادي نديروها في القسم. هنا exercice 2. Copie la phrase suivante. عندنا la fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles. وكاين دي مانيول اللي فيهم la fleuriste coupe les branches avec des cisailles. نكتبوها هنا. دونك لا فراز اللي عندنا هنا غادي نكتبوها هنايا. Exercice 3. Écris les mots au pluriel. هنا عندنا des mots au singulier, on doit les écrire au pluriel. Une rose au singulier, le pluriel ديالها des roses. كيف سبق شرحت لكم le pluriel ديال une ولا ديال un هو des roses. غادي نكتبو rose وغادي نزيدو ليها s à la fin ديال le pluriel. Des roses. La fleur. La singulier, le pluriel ديالها هو les fleurs. Fleurs avec s à la fin. Toujours le pluriel نديرو فيه s. Un vase. Un devient des. Le pluriel ديال un هو des. Vase avec s à la fin. L'élève au singulier, le pluriel les élèves. Les élèves. S à la fin. Donc ملي تكون عندنا le او لا au singulier في le pluriel كتولي لي. ملي تكون عندنا une ولا un au singulier, le pluriel c'est des. Et toujours le mot prend un s au pluriel. Exercice 4. Réponds en commençant par C et écris les phrases. La question A. Qu'est-ce que c'est? ماهذا. C'est une fleur. C'est une fleur. C'est un bouquet. بوكي اللي هو باقة فيها بزاف ديال لي فلور. C'est un
bouquet. Question B. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui كاين فرق بين كي وبين كو. هنا كو كنقولوها كاسكو سي كو اللي غير العاقل لشي حاجه اللي هي جماد غير العاقل. وكي كنقولوها للعاقل اللي هو انسان اللي هو شخص كنقولو كي. كياس من هذا. هذه ما هذا وهذه من. كياس من هذا. C'est un tapissier. C'est un tapissier. هذه c'est une fleuriste. Une fleuriste. ودائما une pour le féminin ou un pour le masculin. Exercice 5. Écris des mots à partir des syllabes. عندنا des syllabes غادي نكونوا منهم كلمات. عندنا pied, pas. Ça donne pas, pied. Pas, pied. Quai, bout. Ça donne bouquet. Bouquet. Vaille, tra. Ça donne travail. Travail. النيول سي رو أتعطينا رو سينيول. رو سي نيول. كاين دوطخ مانيول فيهم يمكن روبيني فيهم هنا ني وهنا بي وهنا رو. ça donne robinet. نكتبها هنا robinet. Exercice 6. Mets les mots en ordre pour écrire une phrase. هنا عندنا des mots خصنا نكونوا منهم une phrase. des fleurs أو la branche على حساب المانيول اللي عندكم fleur ولا branche. elle cisaille les coupe avec. donc غادي نبداو بلو سوجي اللي هو elle. elle هو لو سوجي هو الفاعل. الفاعل خصو فعل. elle coupe. coupe c'est le verbe couper. donc elle coupe. qu'est-ce qu'elle coupe? elle coupe les fleurs ou les branches اللي عندكم. donc نكتبو les. إلا عندكم المانيوال فيه fleur غادي تكتبو fleur. داكوغ. إلا عندكم مانيوال فيه branche غادي تكتبو branche ما تكتبوش fleur. branche. elle coupe les fleurs ou la branche avec des cisailles. des cisailles. كتقطع بالمقص. elle coupe les. donc هادي راه هنا elle coupe les fleurs ou la branche avec des cisailles.